салом алейкум тамошобинон созаи нағзаин саломатиё хубай духтарако акция рафтистай то охири навора тамошо кунен ҳози ма ҳамаша шумода якта ба якта мефаҳмонам бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза рӯ ба рӯи 6 қатор мешавад магазинои салони хушрӯ духтаро марамат биёед ҳам 6 қатор ки ворид гаштен 12 дарвозада تا آخر شب بیاید رو باروش انمی نقطه سودارا با آسانی پیدا میکنین تماشابینا اولا سر میکنیم از انمی نمود به زروکافکای خوشروش نگاه کنین رزمراش همش هسته بعد صفاتشون بهترینه ایورا هازی عکس کردگن 150 سومان باور میکنین یگان جدای خیلی نرخ نیست باری گوانجوان ایرا بینیم میخکوش با اوریجینال من 150 سومان 6 ترسویتکای فسان داره رزمرو هست کسانی که اپت میگیرن میتونن بیاین پیش بو بینن بو نرخ نبکنن دونگیرا مرامدینه 150 سومونی بیاین بینن بهترین صفات داره خیلی نرخ یگان جدا نیسته فسانی شدیدن دخترها هم قخشه شوشته میپوشن هیچ چی نمیشه ماتریالش هم عجایباتای دوخچم فسانش هم بهترین مدل اینا 150 سومون دخترکا حتما اومده پیش تماشا کنن اینجا در بیز رکابکا کورتکا بسیار اومده گی خودی همش یک تا یک تا من نشان میتیم لکی خواستم شما در انای جنسا را در برش گپ زنم جنسای گادنزیا اوریجینالو تورецکی توزو که بعضن جا در تو 800 سومون هم میفروشن اینا خودشون فیرما کتی کار میکنن پریموی فیرما من بیای همی بار عکس کردگن 400 سومون اسپت کنن اینا کدومش میگیرن 400 سومون جنسای فسون همه رزمرو هسته مرحمت بیاین ای پیش بینن باوری دارم مخلطون میشه و دستافکا ندارن خوبشین که شما بیاین این مدلو را تماشا کنین و هم مدلای فسون بسیارای هم رزمری مایده هم رزمری کلون هست منه ای مدلش تمام شده باشه یک مدل دیگه هم میتونین که مثال رزمرتون بیاین بهترین صفت یک تمیگرن چند سال میبره اینا هیچی نمیشه و نه خچون نه نگینشون نه ماتریالشون خلاص بهترین انوخی من مرحمت 400 سومون اسپت کنند کسی که جنس گیر بود جنسی اوریجینال از عکس استفاده برین من حتما اومده تماشا کنین این مدلش ببینین مدلای فسون دخترای را ببینین عجیب بود مدلکای فسون همش 400 سومون کردگن ایشان سایه دست نتین دخترو مرحمت اینا جنس گیر باشین من جنسای اوریجینال بیاین ای پیش تماشا کنین با ای پیش و سویتش یا نمود خوشرویی که نبردن اومده است ولی ای پیش عجایبی بده خوشروی بده نگاه کنین اینا گریبوندورا کش من اینا دیدین خلاتش هم هسته کرتگیش هم هسته اینم کدامش در کار میشه و تونه بیاین ای پیش خطون بینن دخترها چه خیلی گفتم عکسای کلون رفته است باری خچونای دستی اولای امی برند کتی پریموی کار میکنن نرخ بهترین میفروشن من از با عکسش دیگه از عکس قفو نمونده خریداری کنن دویکش هم هست دویکش هم همین نرخه دویکش هم از عکسش دیدین 400 سومون دخترها خیلی نرخ یا گنج دانسته اینمی نمود اینمی کاچیستوا بیاین با ای پیش تماشا کنن این چونین بولوپشای تازه تورецکی دارن بولوپشاشون هم عکس کردگین болопушоям духтаро турецки тоза дасти аввал навишифка доро нигин дорои фасоне ки 350-400 буд ҳози аксияда 250 сомон шидагиай анаи тарафда бо ҳаст 200 сомонаш мана моделакоша биненохи чиққа моделои фасонай спорт стилшам ҳастаям хеле скромнишам ҳастай бе ягончи мана чин намуде дар корайтона и тарафш 200 сомон ана тараф 250 сомони беҳтарин аксакати болопушора пешниҳод кардастиям чи киртои джинс духтарако чи болопушои фасон ҳамаша шумо метавонед аз ин нуқтаи савдо омада аз пеш бинен боварӣ дорам махултон мешава фасони бадан нархшам нархи беҳтарин кати пешниҳод кардастиям успед кунен инаи моделора бинен қа моделои хушрӯи вирсачи мана духтаро марҳамат зебандаи хушрӯваи размеро чӣ хеле гуфтам аз ин модел тамом шуда боша аз як модел дигаш размертонам меёбен размерои калони баталам доран марҳамат
ана ин намуд безрукавкаи ду тарафа аст. Ду тарафа мепӯшанд. Духтарако нигоҳ кунед. Нархшон 250 сомон аст. Нархи донаш. Оптови ҳам доранд. На касе ки оптови кай оптом гирифтани ҳатман биёен, оптовиш ҳам ҳастай. Рақамашона дар рӯи экран мемонам. Ягон маълумоти бештар дар кор боша марамад нависем, бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавед. Ина ду тарафош 250 сомон. ин тараф бошад 220 сомон. о тараф. Мана инош бошад 220 сомон. хушругиша бинен. хушрӯи ҳамаш бори гуанҷои духтаро марҳамат сифатҳои беҳтарин качи шумода пешниҳод кардаган ҳам нархш ҳам фасонаш ҳамаш бо новинка. ана баъд инаи калтош ҳам ҳастай. калтош 160 сомон ай донада. ира бинен чӣ фасончаян духтаро моделош аҳамиятен. касе ки опту мегира оптовиш бо арзонай. болобудагиёям ҳам хелая. ина 160 сомон. намҷа чӣ намуд безрукавкае ки мебинен духтаро 160 сомон донада. оптовиш бо арзонтарай. марамат нависен бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавед. қафасончай. курткаош чанд сумай? Курткачош. Осиндарозо. 250-220 сомони метен на курткачош ҳам астай. хулас дидена безрукавкаи фасон 160 сомони. ана курткачо боша 220 метен. хулас биёен бо айпеш тамошо кунед. Уна курткаи мехдор чанд сумай болобудагиё? мехдоро болобудагиё. ира бинен духтаро 200 сомонам хахшру мехдор фасонак размеро ҳамаш ҳастай. ҳам подростковый ҳам размерои калон. ина биёен бо айпеш як маротиба хитон бинен маҳқултон мешава. баъд маникен дайнаи безрукавкара мепурсанд. нигоҳ кунед. и чанд сумай? 650 сомон айдона духтарако марамад ира бирен занҳо ҳозир мепурсанд. аз и курткаш ҳам астай. ҳозир курткаш ҳам нишон метим. фасониша диден, хушругиша диден, ҳам материалш фасона. ина необычный куртка у безрукавка каседа дар кора. ина 650 сомон безрукавкаш. айчилаш то 58 размер ҳастай. беҳтарин курткаш ҳам аста. ҳозир курткаш ҳам нишон метим. нигоҳ кунен фасониша духтаро аҷоибот. ана ҳозир курткаош ҳам нишон метем. курткаош ҳам биненда духтаро чихе бисёрай. мана курткаош чандай? ина тамошо бино курткаошо 950 сомонай. леки гарантия дора. и ҳам қахшрувай духтаро. ина каседа дар кора. инам хели модело инам хели стило. марамат биёин анами нуқтаи савдо. ҳозирашта ҳам размеро дона шумо да 950 мана ина необычный курткаи фасон дар кортон боша. занҳои азиз и бо мехдоштай диден капюшонош снимающий аҷоиб фасонакай культурный гуфтикапо ина диден 950 сомон. и ҳам безрукавкая ё и калташай? ина 650 сомон безрукавкаш. хулас ина 950 сомон курткаш, 650 сомон безрукавкаш. иҷада бо дигар намуди курткаҳо ҳастай. ино вай мешана? иношон снимать мешана намуда? ина ино чанд сумай снимаишё? 350. духтаро нигоҳ кунед. остино инаи курткаҳо снимать мешаванд, безрукавка мешаванд. 350 сомон аю бо чандай? 350 ҳам 350 ҳам 320 сомон. ина чанд намуд дора размеро ҳастай. ина курткагир бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза рӯ барои шашум қатора. ами шашум қатора то охирша биёен. рӯ барош магазини калони хушрӯай. ина ирия чанд сумай курткош? ина инамудшам 350 сомон буда диден. ана баъд духтаро курткаи 700-800 сума будку ҳозир кам мондагай аксия кардаган 500 сомона. кадомеша мегирен 500 сомон. марамат курткагир бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. рақамашон аст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар метавонен хичонда муроҷиат кунен. боқӣ саломат бошен. хайр то наворҳои оянда.